वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हाफिज सलमान भट्ट साहब की, बख्तियार महमूद कसूरी साहब की, और उनके साथ बैठे हैं सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर अब्बास रिजवी साहब, बड़ी क्विकली एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, फिर मैं भट्ट साहब के पास आऊँगा। आपके सारी बातों से मुझे यह लग रहा है कि आप लोगों ने तहिया कर लिया है वफाकी काबीना में दोबारा शमूलियत का, तभी आप बिल्कुल मिडल ऑफ द लाइन आके बातें कर रहे हैं, ना इधर ना उधर। मेरे ख्याल से हमने ये बात कम्युनिकेट कर दी है कि सरदस्त हमारा काबीना में जाने का कोई भी इरादा नहीं है। पक्की बात है, मैंने आपसे अर्ज कर दिया। और अगर कल सुबह तक को पुल शुल तामीर हो गए, रास्ता बन गया, तो फिर क्या होगा? देखिए, मुझे जो मेरी पॉलिसी लेवल की कमेटी है, राब्ता कमेटी, परसों उसका इजलास हुआ था, उसमें हम तमाम MNAs, MPAs और राब्ता कमेटी के अरकान बैठे थे, और वहां पर जो एक डिसीजन हुआ था वो ये था कि हमें फिलहाल काबीना को ज्वाइन नहीं करना है। हाफिज सलमान भट्ट साहब, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, ये बेहतर नहीं है कि आप लोग एक हो जाएं ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले? जी बिल्कुल, आपकी बात जो है उससे मैं 100% इत्तफाक करता हूँ कि हमें पार्टियों और लीडरशिप और फ़रोई इख्तलाफात जो हैं उनकी बुनियाद पर नहीं, बल्कि कौमी एजेंडे पर मुत्तफ़िक होना चाहिए कि इस मुल्क के, पहले तो सबसे नंबर 1 चीज़ ये है कि इस मुल्क के मसाइल क्या है, फिर दूसरा ये कि इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है, तीसरा ये कि उन मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद का तरीका क्या होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर मुत्तफ़िक हो जाएं तो मुतज़ाद ख्याल पार्टियां भी कुछ अरसे के लिए इस मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए इकट्ठी होकर जिद्दोजहद करें तो इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला जा सकता है और मुल्क को की किश्ती को जो है ना किनारे पर लगाया जाए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ है जो इन्होंने राय दी है पहले भी और जो आप दे रहे हैं। इकट्ठे होने की सिर्फ एक ही बुनियाद और शर्त हो सकती है, और वो ये है कि ये लोग जेन्युइनली सिस्टम की चेंज के लिए जुस्तजू करें। ये तो सिस्टम को बचाना चाहते हैं, इनमें और मेन जमातों में तो कोई फर्क ना हुआ। वो भी कहते हैं कि सिस्टम को बच जाए, जो कुछ मर्जी हो इसकी कीमत कौम अदा कर दे, सिस्टम बच जाए। फिर इन्होंने कहा जी ये जो गुफ्तगू सिस्टम की चेंज की कर रहे हैं ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट गुफ्तगू है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जिन फंडामेंटल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो तो मुल्क को एकदम सूरत हाल चेंज करके रख देगा। राइट। हैदर अब्बास रिजवी साहब, चलते चलते मैंने आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, यानी आखिरी हमारा सेगमेंट चल रहा है, क्योंकि आपका एक असूली फैसला हो गया राब्ता कमेटी का कि आप लोग वफाकी काबीना में शामिल नहीं हो रहे दोबारा। तो अब आप बतौर तज्जिया निगार हमसे ये तो शेयर कर सकते हैं कि कौन कौन से वजीर रिटेन हो रहे हैं उस काबीना में? इसमें मुबशिर, मैं पार्लियामेंट में था और गुज़िश्ता हफ्ते ही पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हुआ, और उसमें एक जो गुमान अगलब है वो यही है कि अक्सरियत से वही लोग होंगे जो मौजूदा काबीना में मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ के पोर्टफोलियोज तब्दील हो जाएं, हो सकता है कि कुछ का कलमदान इधर से उधर हो जाए, मगर जाहिर है कि जो गुमान अगलब है वो यही है कि काबीना साइज में छोटी ज़रूर हो जाएगी, मगर वजीर जो है वो कोई बहुत बड़ी तादाद में तब्दील नहीं होंगे। यानी इसका मतलब है कि जिसका पोर्टफोलियो है खेल का, उसका पोर्टफोलियो कूदने का हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा वहीं पे। मुमकिनात में से तो यही है, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, अब उनको 3 बरस हो गए इस काबीना में, और उनको अंदाजा हो गया है कि किस डायमेंशन में जाना है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए भी अभी गैम्बल करना जो है वो काफी मुश्किल काम हो जाएगा नए लोगों के ऊपर। तो जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि वही लोग जो हैं वो ज्यादातर मौजूद होंगे काबीना में, पोर्टफोलियो जरूर इधर उधर हो। तो हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप मिड टर्म इलेक्शंस देख रहे हैं? मुझे सरेदस्त दिखाई नहीं दे पा रहा। तो फिर तो ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन होती रहेगी। अब चीजें जो हैं इस वक्त वो जाहिर है कि वो एक जिक्सॉ पजल बना हुआ है, और देखते हैं कि अभी तस्वीर क्या बनती है। मुबशर, ये सिस्टम की नाकामी है कि कोई जी होश आदमी नहीं समझता कि इलेक्शन के नतीजे में इस मुल्क में कोई तब्दीली आएगी। इट्स गोइंग टू बी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। प्लीज चेंज द सिस्टम इफ यू वांट अ जेन्युइन चेंज। ये मजाक चलेगा? जी मेरा ख्याल ये है कि जो है ना जी निज़ाम के बदलने की बात जो की जाती है, मेरा ख्याल है कि निज़ाम से ज़्यादा निज़ाम को चलाने वालों के बदलने की ज़रूरत है। बिल्लियाँ चेंज करनी चाहते हो? जी जी, ये बिल्ली की बात नहीं है। अब ये जो मतलब अब ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो ये चेंज करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ चेंज करना चाहते हैं,
یہ عمران خان 272 سیٹوں پہ الیکشن لڑ کے اس ملک کا نظام بدلنا چاہتا ہے، یا تو یہ 272 یہ اعلان کر دیں کہ یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے اور یہ الیکشن کے بغیر یہ تبدیل کریں گے، پھر تو کوئی نظام تبدیل ہو سکتا ہے، ورنہ الیکشن کے ذریعے سے ہی اس کو آنا ہے۔ اور کیا ہمارے آخری فکرہ، کیا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں ہے کرپشن کا علاج؟ کیا اس کانسٹیٹیوشن کے اندر علاج کی فراہمی ممکن نہیں ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، اس کو فراہم کرنے والے فراہم نہیں کر رہے۔ میں نے ایک بات کرنی ہے، ٹھہر یہ آپ دونوں کا ایک سیکنڈ قصوری صاحب، یہ آپ دونوں کی پارٹی نے اگر آپس میں کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے تو خود مباحثہ کر لے، یہ پروگرام نہیں ہے اس کے لیے۔ بات یہ ہے کہ میں نے چلتے چلتے 1.5 منٹ میرے پاس رہ گیا، حافظ صاحب آپ کے توسط سے ایک بات بتانی ہے اور ناظرین کو بتانی ہے کہ میں نے پروگرام کیا تھا جس میں نے کچھ ایسے لوگوں کے اوپر بات بتائی تھی کہ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جماعت اسلامی کے سینئر اہلکار بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، کہ انہوں نے یو ایس ایڈ کے ایک پروجیکٹ میں اپلائی کیا اور یو ایس ایڈ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا۔ مجھے اس کے بعد بڑا ایک ری ایکشن بھی آیا جماعت کی طرف سے، انڈیویجول دوستوں کی طرف سے اور ایسے لوگوں سے بھی جن سے پہلے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں آئی ایم اسٹکنگ ٹو مائی اسٹوری۔ حافظ صاحب، آپ لوگوں نے مجھے 5 دن سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی کلیریفیکیشن میرے تک پہنچ جائے گی، میرے تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ مجھے نہ ای میل آئی ہے، نہ فیکس آئی ہے، نہ کچھ آئی ہے، اور میں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو، آپ کی جماعت کے ان اراکین کو جن کا نام لیا ہے، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آ کے مجھے پروف کریں کہ میری ایلیگیشن غلط تھی یا انہوں نے واقعی اپلائی کیا تھا ان کی کمپنیوں نے کہ نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھیے گزارش یہ ہے مبشر بھائی کہ جو ہماری کلیریفیکیشن میں اب اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں آپ کو پہنچا دوں گا انشاءاللہ، میں خود پہنچا دوں گا۔ کافی دن ہو گئے نا سر، جی میں خود پہنچا دوں گا۔ ہمارا میرے اوپر میرے پتلے جلاتے رہیں گے آپ اتنی دیر میں، میرے اوپر ایس ایم ایس کیمپین کرتے رہیں گے جو پرانا آپ لوگوں کا حربہ ہے کہ یہ تو فلاں، یہ تو فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، جواب نہ دینا، ویسے لوگوں کو خلاف کرتے رہنا۔ میں موقف بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بات کی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو ادارے جنہوں نے اپلائی کیا ہے یہ جماعت اسلامی کے ادارے نہیں ہیں، نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن اگر میں دنیا ٹی وی میں ہوتے ہوئے کوئی پروڈکشن ہاؤس چلاتا ہوں تو دنیا ٹی وی کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ حافظ سلمان بٹ صاحب ہیں، بختیار محمود قصوری صاحب ہیں، حیدر عباس رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حافظ صاحب، بہرحال یہ پلیٹ فارم بیفور آئی فنش آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے حاضر ہے کہ اگر اس کی وہ کلیریفیکیشن کرنا چاہیں، میرے اوپر ذرا پلیز ایس ایم ایس اور ای میل کی کیمپین کم کر دیں اور سچ کا سامنا کرنا سیکھیں، تبھی فائدہ ہوگا۔ سچ بولنا اور سچ سننا بہت حوصلے کی بات ہے۔ انٹل ٹمارو، اللہ حافظ۔